Topnet, aujourd'hui, c'est ma famille, hein. C'est ma deuxième famille. Tunisie Télécom, ma famille. Topnet, ma deuxième famille. Ma stratégie, c'est motiver à être reconnaissant tout le temps. Reconnaissance, c'est مش كان فلوس. Reconnaissance, تشكر l'équipe نتاعك, reconnaissance تعمل des événements, reconnaissance تخلق des espaces d'épanouissement في الخدمة, reconnaissance تشاركهم في القرار. إنما gestion elle est très participative ونعمل ياسر بتو سكي design thinking. ونسمع برشا سي فري معناتها في الاخر قرارنا باش ناخذوا مي لو فيت انك تسمع لي زيكيب نتاعك وتشاركهم وتعمل دي سيونس دو برين ستورمينغ دي سيونس دو ديزاين ثينكينغ هذاك يخليهم هما من بعد في القرارات هذيك يتبنيوها معناتها يسون امبليكي اي انجاجي اي ليكيب دو توبنت بالحق معناتها عندهم ان سونس دابارتونونس اكسترا اوردينير. توبنت بالنسبه لي انا ان نوفو تشالنج اللي معناتها تورا في برشا حاجات بوكو دو بروجي جايين اللي باش يخليو معناتها اون امبرانت في توبنت. توبنت سكول كيفاش جات الفكره؟ هي توبنت سكول اول حاجه احنا كنا دي بارون وانا صغار وفي البيريود كوفيد افيك لونسينيومون ا ديستانس الناس الكل معناتها تخمم كان في قرايه اولادها. دونك قلنا احنا pourquoi pas surtout avec le planning اللي تعمل معناتها لي زيليف يقراو نهار ونهار لا قلنا pourquoi pas faire une plateforme اللي يدخلوا عليها التلامذه ويلقاو فيها معناتها tous les programmes quel que soit le niveau معناتها من البريسكولير حتى للباك اللي باش تعاونهم باش يكونوا اجور ويقراو. وعاده ليليف وقت اللي يبدا في الكلاس ولا كي يبدا في ان كور بارتيكولير يحشم باش يقول ما فهمتش. لا بلاتفورم اي ليرنينغ دو توبنت elle permet انك معناتها تشوف الكور نتاعك اون فيديو تشوف ليكزارسيس نتاعك اون فيديو نجم ترجع اون بارتي معناتها ما فهمتهاش نجم تدخل اون انتراكسيون افيك دي بروفيسور نجم تدخل اون انتراكسيون افيك اصحابك معناتها دي كوليغ وتنجم تلقى معناتها انت تستحق كتلميذ كيك سوا النيفو نتاعك وتفهم كوم يلفو كيف تمكن معناتها لو بارون باش يتبع ولده يشوف لاسيدويتي نتاعو يشوف قداش خدم قداش يلي افونسي وهكاكا نقول انا الاولاد اللي نهار كامل شادين التليفون ينجموا يشدوا التليفون كاريمون ولا يشدوا البيسي ويقراو ميم طون. دونك سا رونتر دون لو كادر دو لاكس استراتيجيك نتاعنا اللي قلت لك عليه اللي هو لا بروموسيون لا فالوريزاسيون دو لينوفاسيون اي لا ديفرسيفيكاسيون دي سيرفيس هذوما انوفون afin de faciliter la vie à nos clients. Le SD-WAN, c'est le Software Defined Wide Area Network. C'est une nouvelle technologie. Le SD-WAN, c'est les solutions technologiques qui vont apporter de la flexibilité à la gestion des réseaux. En fait, c'est des surcouches et des géofours, les accès qui vont faciliter aux clients la gestion des réseaux. Les موجودين معناتها des applicatifs métiers ou des solutions موجودين sur le cloud باش le client il va les gérer avec une facilité avec la manière la plus optimisée. Je معناتها باش ناخذ un exemple simple مثلا une société qui a 10 sites ils doivent accéder à مثلا les solutions mail نتاعهم كيما l'Office 365 et qui est hébergé dans le cloud, la solution Vika, et les applicatifs métiers et les huma hébergés dans les data centers. La solution SD-WAN, elle va permettre d'orchestrer, d'uniformiser la gestion et l'accès des sites les applicatifs métiers avec la manière la plus optimisée. نفرضوا مثلا les sociétés ont un applicatif métier qui est critique.
معناتها كروسيال وما يلزمش هذيك معناتها يتيح بالكل. دونك لهنا في الكونفيغوراسيون معناتها au niveau de la solution SD-WAN تعطيك la possibilité de configurer ses besoins اللي انت تحب عليهم avec un déploiement très rapide, très facile, surtout en optimisant les coûts. Ça va améliorer la vue du réseau des IT, ça va les aider à gérer différemment, c'est une nouvelle manière de la gestion des réseaux et ça va optimiser les performances et donner une haute disponibilité. Les applicatifs critiques. La solution est en collaboration, en partenariat avec Fortinet. Allez, Fortinet parce que c'est le leader sur la partie sécurité selon le classement Gartner. Notre vision, c'est de poursuivre notre contribution dans le développement digital de la Tunisie. Fortinet, c'est parmi les acteurs majeurs dans la transformation digitale de la Tunisie. Notre stratégie qui est arrêtée sur les 4 ans de GIN se base sur 3 axes. Le premier axe, c'est de valoriser et de promouvoir l'innovation. C'est pour se diversifier et enrichir l'expérience client. Quand on dit innover ou service innovant, moi je l'entreprise, même pour le particulier. Donc, qui fait la promotion de l'innovation, c'est à travers le développement de l'open innovation et le travail collaboratif avec l'écosystème des startups. Les startups tunisiennes internes et les HUM, ce sont aujourd'hui des compétences. À travers des partenariats avec ces startups, on peut développer des services innovants qui vont faciliter la vie, que ce soit pour les foyers, que ce soit pour les entreprises. Cette crise qui m'a amené des dégâts au niveau de l'économie, des dégâts au niveau social aussi, a des opportunités. Et cette crise a suscité la prise de conscience des entreprises pour accélérer la transformation digitale interne. اليوم معناتها شفنا اللي في البريود الأولى معناتها في première phase les entreprises qui n'ont pas su switcher très vite sur le digital, ils ont malheureusement mal géré la situation وتعبوا لليوم تعبين وفما حتى des petites entreprises اللي سكروا carrément. Donc le Covid il a accéléré ce changement au niveau des entreprises وخلى اليوم les entreprises الكل يخموا في الترانسفورماسيون digitale. Et Topnet, la société d'innovation, c'est vrai qu'on est une entreprise qui vend de la DSL, mais de l'Internet fixe, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Mais aussi, on travaille beaucoup sur l'innovation et on a beaucoup de services et une panoplie d'offres très diversifiées pour les entreprises, que ce soit les services en mode IaaS, les services en mode SaaS, le cloud computing, les services de sécurité managés, des services les PME, les professionnels, tout type d'entreprise, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille, à réussir leur transformation digitale. Par rapport aux services sécurité, c'est vrai que avant le Covid, بعد الكوفيد ولات حاجة أخرى, ça c'est certain. Donc, les entreprises affirment l'importance de la sécurité et l'importance de ce qui est digital. On a remarqué qu'ils se demandent les services de sécurité. Dans la période Covid, le Net Protect, qui est une solution qui permet de travailler à distance, qui est hautement sécurisée. Et la sécurité elle est importante parce que le télétravail, l'employé il est chez lui. Il va accéder aux applicatifs métiers de l'entreprise en toute sécurité avec cette solution. Et ça, c'est le souci de l'entreprise. Donc, les télétravail, des sociétés qui ont le télétravail, comme la société Vermec, pour le call center interne, jusqu'à aujourd'hui, on travaille en télétravail. On a remarqué une amélioration de 12%
au niveau de la productivité. Je profite par rapport à ça, on dit que le métier du call center تقدر تخلق برشا مواطن شغل sachant que ينجم الشخص يخدم من داره ينجم يكون في الانتريور ينجم يكون في الكيف ينجم يكون في جابس ينجم يكون في تطاوين ويكون productif علاش على خاطر il est épanoui. Il y a de la bienveillance derrière ça. هكا باش يجي يكري في تونس باش ياخذ له كري باش ياخذ له. Il y a beaucoup de coûts derrière ça. En plus la circulation tout ce stress الصباح وكل شيء هذاك الكل يتنحى. وهذا نقول لك فيه معناتها suite à des témoignages de notre équipe ils sont épanouis et ils donnent معناتها من عندهم من وقتهم avec un grand plaisir. بالحق سي ان كرينو اللي نجم يخلق برشا مواطن شغل جوست احنا نعرفوا كيفاش نسوقوا برك تونس معناتها باش تصير تو سكي ديلوكاليزاسيون دي كول سنتر في تونس.